السلام عليكم مرحبا مرة أخرى في هاد لا كوريكسيون ديال لو كونكور دو لانسام ديال 2025 ديال لا بارتي 2. دونك غنجاوبو على الأسئلة العشرة الثانية. Alors غادي نبداو بلا كيستيون 11. Pour chaque n supérieur ou égal à 1, on considère les fonctions suivantes. Maintenant, juger les fonctions. Donc c'est la question 11. C'est donc la question 11. Maintenant, fn de x est égal à x au carré moins n plus 1 facteur de x plus bn. C'est-à-dire la première des choses. Maintenant, gn de x est égal à x au carré moins n fois x plus bn. Voilà. Donc la courbe de Fn rencontre l'axe des abscisses, tandis que celle de Gn ne le rencontre pas. On voit le calcul de la limite n tend vers plus l'infini bien sûr de Pn là n au carré. Donc on va voir ce qui est dans. Alors il a donc بالنسبة ل Fn. Alors إلا خدينا ال Fn إلا درنا لو discriminant ديالها. Donc le discriminant de Fn, نلاحظوا إنه غنحسبوا دلتا إيكال n plus 1 au carré moins 4 Pn. D'accord. Bien sûr le discriminant هذا c'est non négatif. Pourquoi? Parce que Fn rencontre l'axe des abscisses. Il a l'équation Fn de x égale à 0. Donc admet au moins une solution. Voilà donc la traduction algébrique de le résultat. C'est-à-dire à delta donc à h supérieur ou égal à 0. Soit supérieur strictement, soit égal à 0. Donc, ce qui implique que Bn donc va dire qu'on est inférieur ou égal à n plus 1 au carré, le tout sur 4. Et donc, on va voir le résultat, le reconnaître. D'accord. Voilà. Donc, sur 4. Puisque Gn, la courbe d'IA ne le rencontre pas, donc l'équation Gn de x égale à 0, et maintenant n'admet aucune solution, réelle. C'est-à-dire, donc ceci implique que le discriminant d'IA G est négatif strictement. Le discriminant هو donc delta يكون في هذه الحالة هو n carré. donc هنا delta غنسميو delta fn وهنا غنسميو delta gn juste باش ندير la différence بيناتهم. n carré moins 4 bn هذا خص يكون strictement négatif. donc ce qui implique que bn غادي تكون خصها تكون supérieure strictement à n carré sur 4. d'accord. وهذه هي 2. donc elle dit c'est 1 وهذه c'est 2. voilà. donc c'est 1. donc غادي نستنتج واحد لونكادرومون هنايا. donc لونكادرومون اللي غادي يكون عندي هنا شنو هو؟ Bn غتكون من جهة comprise entre n carré sur 4 ومن جهة comprise entre n inférieur من n plus 1 au carré sur 4 tout sur 4. donc إلا قسمنا Bn على n carré غنلقاوها محصورة بين 1 sur 4 غنلقاوها هنايا محصورة بين 1 sur 4 وهنايا donc n plus 1 sur n le tout au carré. c'est bon. donc هاد le terme هذا بوحدو كيمشي لأ au carré. donc d'après le théorème de Jourdain, d'après le théorème
x égale 1 sur 4. La réponse, c'est la réponse A. Bien donc, c'est donc la réponse A. Donc, réponse A. Donc la limite, il y a 1 sur 4. D'accord? Et alors, on passe la 12e question maintenant. Question numéro 12. Question 12, non. Pour alors soit deux fonctions réelles f et g telles que voilà, on a f de moins x égale à moins f de x, on a f de moins x égale à f de x moins f de x, on a g de moins x égale à g de x, bien sûr, quel que soit x appartenant à R. Alors, les fonctions f définies g définissent sur R, donc bien sûr f g égale f impair ou g pair. Alors نطلب هنا في السؤال 12 هو quoi? On pose h de x égale, on pose h de x c'est le produit diélon, c'est f de x fois g de x. Alors sachant que l'intégrale تساوي 10, déterminer la valeur de h de 3. D'accord? نطلب منا هو déterminer la valeur de h de 3. Alors, première remarque اللي غادي نلاحظوا ان h est le produit de f et de g. D'accord? Alors f est une fonction qui est impaire, ou g c'est une fonction qui est paire. Donc je vais vous dire la h, donc h est une fonction qui est bien sûr impaire. Le produit des fonctions paires, ma fonction impaire, c'est impaire. Et vous pouvez le vérifier facilement, d'accord? Donc puisque h est impair, on a h' parce qu'on a la parité inverse, c'est-à-dire h' une fonction qui est paire. D'accord? Alors il a qu'un h' paire. وضربناها في x كي غادي تولي ترجع هاد لا فونكسيون هادي غادي ترجع عاوتاني امبير. إلا درنا ليماج دو موان x دونك هداك لو موان غادي يعاود يخرج من هاد x هذا اللي عندنا هنا. حنا غادي دقة مازال. دونك بيسكو هاد لا فونكسيون هادي est impair، alors اش كنستنتج لانتيغرال من موان 3 حتى 3 ديال x h' de x dx qui غادي يكون هو 0. Bien sûr, les bornes de l'intégrale sont des nombres opposés. Voilà, هذا من جهة. Donc l'intégrale l'intégrale moins 3 3 ديال x plus 5 h' de x dx كتساوي 10. C'est une donnée, on a l'intégrale. Donc ceci équivalent à dire, غادي نقسم هاد l'intégrale, l'intégrale moins 3 3 ديال x h' de x plus 5 h' de x dx égale à 10. واش قلنا قبيله؟ قلنا بان هاد l'intégrale ديال x h' de x nul. Donc هاد l'intégrale nul. اذا غادي يبقى عندنا juste moins 3 3 غيبقى عندنا juste هاد لو تيرم اللي هو 5 fois h' de x dx égale à 10. Voilà, donc ceci équivalent à dire, donc غتكون عندنا واحد 5 هنا facteur وغادي تولي عندنا h de 3 moins h de moins 3 égale 10. Très bien. Alors qui dira la fonction h? La fonction h, c'est une fonction qui est impaire. Donc la fonction h est impaire. إذا شنو كنستنتج هنايا هذا يكون هو موان، دونك من الموان غيخرج غيولي بلوس، موان مع الموان بلوس h de 3. Voilà, égale à 10. Donc ceci équivalent à dire que 2 fois, yani 10 fois h de 3 égale à 10. Et bien ceci équivalent à dire que h de 3 égale à 1, en fin de compte. Ça fait? Donc la réponse correcte c'est la réponse A.
Et la réponse h de 3 égale 1. C'est-à-dire la bonne réponse. D'accord? Et alors, on passe la question 13 maintenant. Question 13. Question 13. Alors, je vais vous donner la question 13. C'est une question du nombre complexe. Donc, soit z appartenant C, z appartenant C. Voilà. Ouais, dans le module de moins z plus i, laisse z plus 2i. Le module égale à 1. Maintenant, le module de z égale 5 sur 2, 5 demi. Maintenant, on voit le calcul du module ديال z plus 3i. هذا هو المطلوب. D'accord. Alors, on a la première relation اللي عندي هنايا. La première relation هذه. شنو كنستنتج؟ كنستنتج أن donc on a quoi? On a le module de z moins i égale le module de z plus 2i. Bien sûr, أنا الداخل ديال الفوق داخل الموديول ضربت moins 1 راه ما كيتأثرش. Le module de moins z plus i ou le module de z moins i. D'accord? Alors, il a donc si on pose z égale à x plus iy, في هذه الحالة هذه دونك شنو كنستنتج انايا؟ هاد لو بوان هذا دونك عنده نفس المسافة il est équidistant عنده نفس المسافة مع لي بوان دا فيكس i يعني نسميه جو سي با نسميه غران i مثلا ومع لو بوان موان 2 i. لاحظوا معايا la distance بين هاد لي دو بوان تساوي la distance بين هاد لي دو صافي هذا من جهة دونك هاد الزيد هذا اش كينتمي لاش il appartient à quoi à la médiatrice دونك نسميوه مثلا ماشي مشكل نسميو هاد لو بوان غران A ونسمي هاد لو بوان غران B دونك هاد لا médiatrice du segment AB صافي هاد لا médiatrice دونك كدوز من لو milieu ديالهم كتكون perpendiculaire alors vous pouvez prouver que de la médiatrice, l'équation d'ILA, y égale à moins 1 sur 2. D'accord? Voilà. Donc Z qui termine à la droite, la droite ça se met à la droite D. Donc l'équation d'ILA cartésienne, y égale à moins 1 sur 2. Alors, puisque le module de Z qui s'avérit comme ça, la juge. D'accord? Alors, donc, le module voilà, en x et y, donc ça veut dire x carré plus y carré, ça oui, donc 5 sur 2 au carré. اللي هي 25 على 4. D'accord? Puisque y تساوي moins 1 sur 2, donc ceci implique que x carré تساوي 25 على 4 شحال moins 1 sur 4 اللي هي 24 على 4 اللي هي 6 صافي دونك اكس كاري كتساوي 6. الوغ شنو نرجع دابا للمطلوب اللي عندنا المطلوب اللي عندنا نبينو هو زد بلس 3 زي دونك زد بلس 3 زي او كاري اش كيساوي اكس او كاري بلس ايكغيك بلس 3 لو تو او كاري اكس او كاري راه حسبناها هي 6 صافي و y بلس 3 راه حسبناها هي 5 على 2 دونك moins 1 demi plus 3 هي 5 sur 2 le tout au carré شحال كتساوي هادي هي 49 على 4 donc le module est bien sûr positif donc il a درنا la racine carrée غادي تبقى لنا 7 على 2 voilà c'est la bonne réponse donc la réponse c'est la réponse B et il y a 7 sur 2 voilà il y a la bonne réponse.
بالنسبة لنا donc c'est P, c'est sûr. Nous d'abord la 14e question. La 14e question. Alors هنايا l'astuce شنو هو؟ L'astuce هي أن نعرفوا بأن l'égalité de بحال هاد les deux modules z moins i وهنا z moins moins 2i يعني ça veut dire que cela décrit la médiatrice ديال هاد les deux points le segment AB. D'accord? هذا هو l'astuce بالنسبة لنا هنايا. Ou bien sûr la traduction en Z en écriture algébrique, forme algébrique, donc les valeurs les brouillons. Alors on dézout d'abord la question 14. Question 14. Question 14. C'est bon. Alors que dit la question 14? On pose le grand N, le nombre N égale donc 11 à la puissance 2025 plus 2025 à la puissance 11. Alors, je nous السؤال مطلوب نرجعوا لهنا باش نلقاو السؤال هو le reste de division euclidienne de n par 9. Et c'est une question d'arithmétique. D'accord? Alors, donc le reste de division, ça veut dire أننا كنخدمو modulo 9. عندنا هنا les bases. إلا خدينا هاد les deux bases اللي عندي هنا. Alors 11 modulo 9, donc غادي تكون هي 2 modulo. Et 2025, هذا il est divisible par 9. يعني إلا جمعنا لو نومبر ديال لي شيفر هنا 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 donc il est divisible par 9 et ben c'est donc congru à 0 modulo 9. C'est la première des choses. Ça fait donc alors n donc n fait الحالة donc n غادي تكون congru لاش 2 à la puissance 2025 لأن هنا إلا عوضنا 11 ب 2 وهنا 2025 ب 0 donc غادي تكون elle est congrue à 2 à la puissance 2025 modulo 9. D'accord. دابا بالنسبة خصنا نشوفو لي puissance de 2 ما عندناش calculatrice. Alors شنو غادي نديرو؟ غادي خصنا il faut construire une idée sur les puissances de 2 modulo 9. Alors إلا بدينا نحسبو les puissances de 2. D'accord. Alors les puissances de 2 غادي نلقاو bien sûr غالبا غنلقاو une période. Donc مثلا غادي نبداو 2 à la puissance 0 راه هي 1. C'est congru 1 modulo 9. 2 à la puissance 1 il est congru bien sûr à 2. D'accord. 2 à la puissance 2 il est congru à 4 modulo 9. On a 2 à la puissance 3 il est congru à 8 modulo 9. Donc là, ولكن إلا بدينا غاديين 2 à la puissance 2 à la puissance 4 شحال هي 2 à la puissance 4 هي 16. Alors 16 divisé par 9 فيها 1 إذا غتبقى لنا 7. C'est bon? Donc c'est 7 modulo 9. Alors نكملو 2 à la puissance 5 est congru, donc 2 à la puissance 2 fois 7 c'est 14. 14 إلى حدنا هي 5. 5 modulo 9. نكملو 2 à la puissance 6. غادي تبقى 2 à la puissance il y a 10 il y a 1. Voilà, donc بحال قلنا هذا elle est congrue à 2 à la puissance 0 modulo 9. بحال كنعاودو نرجعو عاوتاني بحال كنعاودو نرجعو ل 2 à la puissance 0. اتفقنا؟ دونك شنو كنستنتجو بأن لي بويسونس دو 2 عندهم واحد لا بيريود اللي هي 6. دونك لا بيريود اللي كتعاود هي 6. إذا خصنا نشوفو 2025 لو ريست دو ديفيزيون بارابور ا 6 شنو هو؟ دونك 2025 إلا قسمناه على 6 نشوفو لو ريست دو ديفيزيون. دونك غتبقى لنا 3 جوج طرد جوج هنا 3 18 28 donc ça fait 4. Là on a tout 5.
ستة في ستة سبعة 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 في ستة 42 دونك 42 تبقى 3 دونك لو ريست هو 3 يعني شنو كنستنتجو بأن 2 à la puissance 2025 modulo 9 il est congru à 2 à la puissance 3 modulo 9. Okay. Donc il est congru à quoi? Je n'ai 2 à la puissance 3 donc c'est 8. Il y a 8 donc c'est 8 modulo 9 يعني كتزنجانا 2 à la puissance y donc c'est 8 modulo 9. Alors donc n est congru à 8 modulo 9. Donc le reste de division ouais, n ou 8 pardon. Et la bonne réponse est la réponse D. C'est la réponse D, les 4 là, donc le reste c'est 8. On dit la bonne réponse. Donc je n'ai l'astuce là. D'abord, réduire la base. Il a des puissances, je vois les bases en malolines, le reste de division par modulo. D'accord. Ensuite, on a une seule puissance. كنشوفوا لا بيريود يعني كنشوفوا فوقاش كنبقاو نحسبوا لي بويسونس كنشوفوا فوقاش كتعاود و سيغتانمون كتكون اون بيريود يعني ابري 6 مثلا هنايا دونك غادي يكون موديلو 6 دونك suffit de réduire l'exposant 2025 تولي بحال حسبنا 2 à la puissance 3 هذا هو لاستيوس بالنسبه لهاد التمرين سي بون دوزو الكيو 15 السؤال 15. Alors que dit la question 15? On pose l'intégrale, dans l'intégrale. L'intégrale 1, 2, dit x au carré sur 1 plus x à la puissance 4. Voilà. Donc dx. Donc on pose à dire que ça oui a ou a laissé indéterminé, يعني a strictement positif ou خليوها indéterminé. المطلوب نهبطو لتحت باش نشوفو المطلوب شنو هو. المطلوب هو نلقاو لانتيغرال ديال دونك المطلوب هو نلقاو لانتيغرال من 1 2 ديال x à la puissance moins 2 plus x à la puissance 4 dx. هذا هو المطلوب en fonction de a bien sûr. صافي. alors عندي انا واحد الملاحظة هنا اللي غادي نديرها معكم. إلا شدينا دونك بيان سور إلا شدينا هاد لي دوز انتيغرال وجمعناهم مع بعضياتهم x carré sur 1 plus x4 dx plus l'intégrale 1 2 x à la puissance moins 2 sur 1 plus x4 dx. إلا جمعنا هاد الجوج شنو غيعطيونا الانتيغرال دونك غادي نسميها مثلا غادي نسميها b صافي. دونك a plus b اش كتساوي هاد الانتيغرال من 1 ل 2 غادي نجمعو دونك عندنا لي ميم بون x carré plus x moins 2 sur 1 plus x à la puissance 4 dx. صافي. دائما لاستيوس ملي كيكون عندنا x à la puissance moins شي حاجه ولا كيكون عندنا ليكسبونسيال موان x ولا موان x carré الوغ كنضربو في البسط والمقام في النيميراتور دينوميناتور في هاد لو نومبر ولكن بلا هاد لو موان سيتادير اكسبونونسيال x carré بحال هنا هنا كنضربو في x مثلا x à la puissance moins 2 نضربو في x à la puissance plus 2 باش نحيدو داك لو موان حيت هذاك لو موان هو اللي دار لينا المشكل. صافي. دونك غادي نضرب الفوق والتحت في x carré دونك الا ضربنا الفوق في x carré شنو تعطينا x4 plus 1 والتحت x carré نخليها فاكتوريزي نضربها في هذا نتوما شفتو هي دونك لانتيغرال غادي تولي سامبل دابا دونك اون سامبليفي هاد لي دو دونك شنو تبقى لينا 1 sur x carré dx. وهادي راه كنعرف لي بريميتيف ديالها هي غادي خصني واحد لو موان دونك سي موان 1 sur x entre 1 et 2 هي اللي حسبناها موان 1 sur 2 moins 1 sur 2 plus 1 اللي هي 1 demi. دونك لا somme ديال AB هي 1 demi دونك شنو كنستنتج ان B كتساوي دونك سي 1 demi moins A. صافي. هذا هو الجواب.
Et donc, c'est quelle réponse? C'est la 15. 15, pardon. C'est 1 demi moins 1. C'est la réponse E. Donc, c'est la réponse E. Il y a donc 1 sur 2 moins 1. Dis la réponse. Et alors, maintenant, on va passer à la partie 2. La partie 2, donc, c'est partie 1 كملت. Partie 2. On a donc les questions 10, 10, 10. Donc, d'abord, la question 16. Question 16. نطلع الفوق نشوفوا شنو هي voilà, هذه هي la donnée. عندنا واحد on dispose ديال واحد l'urne. 2 urnes, pardon, AP. L'urne A contient 6 boules. ندير واحد واحد petit schéma. Donc هنايا عندنا واحد l'urne, 2 urnes. عندنا l'urne الأول وعندنا l'urne الثاني. صافي. اسمحوا لي نرسم مزيان. الأول والl'urne الثاني. هذه urne 1, urne 1 وهذه urne 2. La l'urne A سماوها A, pardon. سماوها A سماوها B. D'accord. Donc هذه urne A وهذه urne B. شنو اللي عندنا؟ L'urne A contient 6 boules bleues. Donc c'est-à-dire les boules bleues. Donc c'est-à-dire les boules bleues. Bravo. وربعة ديال les boules vertes. Donc 4 boules vertes. وشحال من بول روج؟ 5 ديال لي بول روج. 5 ديال لي بول روج. هادي الأولى. l'urne B عاوتاني contient 5 ديال لي بول بلو. 3 ديال لي بول فيرت. و 6 ديال لي بول روج. 6 ديال لي بول روج. On transfère au hasard une boule de A, une boule de A. Donc, كنحطوها vers B. نديرو واحد transfert ديال واحد لا بول تنهزوها ونحطوها في B. Puis on tire une boule de P. نطلب هنا quelle est la probabilité d'obtenir donc العملية كالتالي كناخدو une boule من l'urne A كنحطوها في l'urne B و après كنتيريو من l'urne B une boule. Donc هذه une boule وهنايا كنتيريو من هذا une boule. صافي. Voilà. Alors يعني ملي كنديرو هاد الترانسفير دونك غنكتبو هنايا après le transfert. Pardon. transfert. شنو combien de boules اللي غيكونوا عندي في l'urne P. Donc l'urne P غيكون عندي l'urne P غادي يكون 15 بول. متفقين معايا؟ يكونوا 15 بول لأن غتزاد واحد لا بول هنايا. دونك 8 غتولي 9 زائد 6 هي 15 بول. هادي donc la première des choses. Alors, il est dans la formule les probabilités totales des proba total. شنو غادي يكون عندنا؟ la probabilité باش نتيريو دونك هنا جو بروغرام لا كيستيون 16 question 16 déterminer la probabilité que la boule tirée de l'urne soit de couleur bleue. Et bien c'est bon, donc la probabilité que la boule soit bleue de tirer bleu شنو غادي تكون؟ tout simplement غادي تكون هي اش؟ هي donc 6 على 15 fois
6 sur 15 fois 6 sur 15 plus 4 sur 15 fois 5 sur 15. D'accord. Plus 5 sur 15 fois 5 sur 15. D'accord. غادي نوضح انا علاش. تابعوا معايا. Alors, pour l'événement هذا pour هذا l'événement ديال قلنا total donc اش غادي يساوي هي la probabilité ديال بلو sachant بأننا تيرينا اش من لورن A une boule bleue donc B B de A fois la probabilité de tirer une boule bleue de A. Donc هذه الأولى زائد la probabilité ديال bleu sachant qu'on a tiré quoi? On a tiré vers de A fois la probabilité de tirer V de A plus finalement le cas اللي بقى لينا الآخر هي la probabilité ديال bleu sachant qu'on a tiré au début rouge de A. D'accord? Fois la probabilité de tirer une boule rouge de A. Donc, à dire probabilité, la formule des probabilités totales. نشوفوا الحالات اللي عندنا ثلاثة الحالات دونك نقسموا la probabilité على حسب دوك ثلاثة الحالات. C'est bon? Donc la probabilité de bleu sachant qu'on a tiré une boule bleue de A. Alors شنو غادي يوقع؟ La probabilité une boule bleue شحال غيولي في لي بول بلو هنا في لورن بي au lieu de 5 غيوليو 6. D'accord? غيوليو 6 دونك غيولي عندنا ها هي غيولي عندنا 6 sur دونك هذه هي الحالة ديال إلا تيرينا بول بلو من A دونك غيولي عندنا 6 sur 15 مضروبة وشنو هي la probabilité de tirer une boule bleue في لورن A هي 6 sur le total اللي هي 15 دونك هي هذاك الشيء علاش درنا 6 على 15 في 6 على 15. En plus de ça دابا الثانية في الحالة الثانية إلا تيرينا اون بول فيرت من لورن A شحال غيولي لنا لي بول فيرت في لورن بي غيولي عندنا بلاصة 3 يوليو 4. داكور غيوليو 4 دونك توجور اون تير اون بول بلو يعني غيكون عندنا 5 على 15 ها هي دونك هادي فيرت هاد الحالة ديال فيرت ها هي 5 على 15 سي بون و multiplié fois le boule verte de A شحال هي une boule tirer une boule verte la probabilité c'est 4 sur 15 c'est 4 sur 15 هي هاد الأولى زائد الحالة الأخرانية اللي بقات لينا tirer une boule bleue دابا إلا هزينا une boule rouge من A وحطيناها في لورن بي شحال غيولي لنا لو نومبر دو rouge au lieu de 6 غيولي لنا 7 صافي وحنا ديما كنهزو بول بلو يعني 5 من 15 دونك 5 من 15 ديما ثابته ولكن pour tirer une boule rouge من لورن A عندي لا probabilité هي 5 من 15 ها هي 5 من 15 دونك غادي نبدل لي كولور هنا دونك سي 5 sur 15 فوالا صافي دونك انا غادي نعاود نكتب لي probabilité هنا باش يبانو لكم مزيان جو في افاسي هادشي باش نعاود نشرح لكم مزيان تكونوا معايا افاسي وغادي نكتب لكم انا شاك probabilité ديالاش داكور تكونوا معايا فاك لا probabilité الاولى هاد 5 sur هذا هذه probabilité de tirer donc هادي c'est la probabilité de tirer une boule bleue. Voilà. Boule bleue. Sachant, boule bleue, lurne P bien sûr. Sachant qu'on a tiré une boule bleue de l'urne A. L'urne A.
و 6 sur 15 هي la probabilité de tirer une boule bleue de l'urne A. L'urne A. هذه la première. Deux d'abord la deuxième. هذه c'est toujours le deuxième cas. La deuxième probabilité كتكون هي toujours هذه. C'est la probabilité de tirer une boule bleue, bien sûr de l'urne B. Mais sachant qu'on a tiré une boule verte de l'urne A. La probabilité, c'est la probabilité de tirer une boule verte de l'urne A. De l'urne A. La probabilité, il y a 4 sur 15 total. قالينا هاد الاخرانيين donc c'est facile هاد الجوج. هادي toujours il y a la probabilité de tirer une boule bleue sachant qu'on a tiré une boule rouge de l'urne A. De l'urne A. Ou هادي c'est la probabilité de tirer une boule rouge de l'urne A. De l'urne A. C'est-à-dire c'est 5 sur 15. واضحة؟ علاش منين جانا هاد الشيء؟ دونك لا فورمول اللي بغينا نديمونطريوها دونك سي تري سامبل باش مزيان تكون عندكم في بالكم. عندنا لا probabilité de tirer une boule bleue de l'urne P. D'accord? Donc شنو كتساوي هادي؟ كتساوي c'est la probabilité de tirer une boule bleue. D'accord? Inter et donc on a dit l'intersection donc c'est et on a tiré une boule verte de l'urne A. Donc à l'intersection de c'est bon. Plus la probabilité de tirer une boule bleue inter tirer une boule verte, une boule bleue de l'urne A, plus la probabilité de tirer une boule bleue, bien sûr finalement de l'urne B, inter tirer une boule rouge de l'urne A. D'accord? La réunion des événements de l'avant, réunion de l'événement, donc c'est l'univers des issues, pardon, des possibilités. L'ensemble des probabilités il y en a deux les cas qui donc là, il y a une l'urne A, on peut tirer soit boule verte, soit boule bleue, soit boule rouge. وحنا كنعرفوا ديك لا فورمول كنعرفوا بان la probabilité ديال واحد l'événement مثلا A sachant B شنو هي هذه هي la probabilité de A inter B sur la probabilité de la condition اللي هي B, ce qui équivalent à dire شنو هي la probabilité ديال A inter B هي la probabilité de A sachant B multiplié fois la probabilité de B. Ça fait donc à des intersections كاملين اللي عندي هاد الاولى وهاد الثانيه وهاد الثالثه اش درت ترجمتهم لهاد لي بروبابيليتي اللي عندي هنا لهاد لو برودوي هذا صافي probabilité de A sachant B fois P de B دابا هاد l'intersection donc كتولي هنايا ان برودوي ديال هاد جوج ديال لي زيفينمون هاد ليفينمون كونديسيونيل مع هاد ليفينمون chacune صافي فوالا عليا دابا فقط نحسب هذاك البروبابيليتي دو بلو دونك عندنا 15 عندنا بزاف ديال الحساب تما 6 fois 6 sur 15 fois 15 ainsi de suite donc غادي نحسب donc la probabilité ديال بلو égale donc 15 fois 15 هي شحال هي 225 6 fois 6 هي 36 plus 20 plus 25 donc on a 81 sur
2025 ولا 225 باردون، ولا اختزلنا هنايا ب9 ولقاو 9 على 25. هذا قابل القسمة على 9. دونك سي لا ريبونس كوريكت. إلا رجعنا لهنا هي 9 على 25 اللي هي لا ريبونس أ. دونك سي لا ريبونس أ اللي هي 9 على 25. هذا هو الجواب الصحيح. دونك هنا لاستيوس شنو هي؟ لاستيوس هي conditionné selon la couleur transférée. دابا هنايا تناخدو على حسب الحالة، على حسب لا كولور ترونسفيري. عندنا 3 الحالات، دونك خدمنا على حسب 3 الحالات. صافي. فوالا. Alors on passe à la question 17 maintenant. Question 17. Question 17. واحد شوية باش يكون الفوق مزيان. فوالا. Alors la question 17, que dit la question 17? عندنا واحد le nombre, عندنا واحد z de θ égal à combien? Égal à 1 plus 2i sinus θ. On dit le fait تحت 1 moins 2i sinus de θ. Avec θ compris entre moins pi sur 2 pi e pi. Déterminer, il faut déterminer la somme de toutes les valeurs de θ pour lequel z de θ est purement imaginaire. D'abord, nous trouvons سؤال 17. D'accord, c'est purement imaginaire. Alors, on va poser, on pose d'abord, on pose S ou sinus θ. Sinus de θ. Alors, نحيد هذاك i من التحت. Donc, بدا أول حاجة غنسامبليفي z θ. Donc, z θ égale à 1 plus 2is. والتحت غادي تكون هي 1 moins 2is. غادي نضرب في الكونجوغي فوق لتحت تولي 1 plus 4s carré والفوق 1 plus 2is au carré. C'est bon. هذا غادي نحاول نكتبو sous forme de algébrique. غادي تولي عندنا 1 moins 4s carré غتبقى لنا هادي sur le dénominateur plus i 4s sur 1 plus 4s carré. Donc هادي la forme algébrique. Voilà, كاينه دابا la forme algébrique de z. Alors z de θ فوقاش كيكون purement imaginaire, ceci équivalent à dire la partie réelle ديالو est nulle. Donc غادي نديرو le réel ديالو égale à 0. Ceci équivalent à dire quoi? Que 1 moins 4s carré تساوي 0. Ceci équivalent, bien sûr, à sinus de θ اللي هي s غتكون plus ou moins 1 demi. تكون إما 1 demi ولا moins 1 demi. Alors, l'intervalle اللي عطاونا نخدمو عليه، or منساوش واحد الحاجة، لأن راه عطاونا واحد الانترفال ديال θ. نكتبو هنا or θ appartient لاش moins pi sur 2 le pi. صافي. دونك في هاد الحالة هادي في moins pi sur 2 pi شنو هما لي فالور اللي ممكنين ديال θ؟ Alors θ غادي يكون donc ceci équivalent à dire que θ appartient l'âge. Donc غيكون عندنا إما moins pi sur 6 pi sur 6 tel 5 pi sur 6 ونحبسو. C'est bon. Donc le cercle trigonométrique, sur le cercle trigonométrique maintenant, voilà, le cercle trigonométrique غيكون عندنا donc هنايا moins 1 demi, il y a moins 1 demi, moins 1 sur 2. Donc غيكون عندنا deux valeurs de θ. Alors غادي نبداو من moins pi sur 2. أول وحدة غنطلقو بها هي moins pi sur 6. مزيان. غادي نمشيو هنايا دونك غادي تبقى عندنا alors إما moins 1 sur 2 ولا 1 sur 2 pardon. Donc moins pi sur 6 غادي ندوزو على pi sur 6 ومن pi sur 6 غادي ندوزو على اش؟ على 5 pi sur 6 ها هي. ولكن بغينا نوصلو لبي خصنا نحبسو. دونك غيكون عندنا 3 فالور. هما هادو.
Alors ça va, je mets de la somme, donc la somme des nombres, moins pi sur 6 plus pi sur 6 هيمشي. Donc la somme, اش كتساوي؟ كتساوي 5 pi sur 6. إذن la réponse correcte c'est la réponse A اللي هي فيها 5 pi sur 6. وهذه هي la bonne réponse. Alors ندوزو دابا la question l'avant-dernière في هذه الفيديو هي pardon ماشي l'avant-dernière donc بقات لينا 18 19 20 donc ندوزو ل Q18 دابا. ندوزو ل Q18. شنو كتقول لنا Q18؟ On considère dans le plan muni d'un peu pair orthonormé عندنا واحد l'équation صافي عندنا l'équation suivante اللي هي x au carré moins 4kx plus y carré moins 4y plus 8 كتساوي k carré k au cube pardon. C'est-à-dire كتبان بحال شي équation ديال cercle ولكن paramétrée. On va voir avec k appartenant à R. Bien. Soit pour quelle valeur de k cette équation représente-t-elle un cercle de rayon strictement positif? Donc la première chose, on va compléter les carrés. On va compléter donc on a x, et on va prendre 2k, tout au carré, plus y moins 2, le tout au carré. Donc chez la réussite, on a le jara. Donc غادي تشيط لينا دونك هنا في الجهة الأخرى غتكون واحد k au cube moins k. وغادي تشيط لينا من هنا دونك plus 4 k au carré و moins 4 هادشي اللي غادي يشيط. Très bien. Alors إلا خدينا هاد لو نومبر هذا غادي نقادو دونك هاد لو نومبر r au carré غيكون هو هاد لو برودوي هذا غيكون هو هاد لو بولينوم باردون او كا. هنا غادي نلاحظ بان 1 سي اون سوليسيون دونك هنا راه نقدر نفاكتوريزي بار كا موان 1 سي بون وحتى موان 1 راه سي اون سوليسيون حتى موان 1 راه سي اون سوليسيون سي كا بلس 1. الوغ كيبقى ليا غير لو ديرني تيرم هنا دونك كا موان شنو هو لو نومبر اللي نضربو في موان 1 ونضربو في 1 ويعطيني موان 4 هو بلس 4 دونك هنا غتبقى بلس 4 صافي. دونك هاد لو نومبر هاد لو نومبر هذا سميتو انا ار كاري حطيتو هو هاد لو برودوي. دابا خصنا يكون عندنا هذا بوزيتيف ستريكتومون باش يكون ان فري سيركل. دونك خصنا نديرو الطابلو د سين ديال هاد البرودوي دونك هذا برودوي غادي نحطو لو طابلو بيان سور طابلو سين غادي نحطو له موان 4 نحطو له موان 1 ونحطو له 1 دونك غادي يكونو 3 ديال لي فالور 3 ديال لي باردون لي فاكتور برودوي غيكون x بلس 1 وي x بلس 4 الطايه الاولى ماشي مشكل ولا x بلس 1 ولا x بلس 1 هذا يسانيول هنايا هذا يسانيول هنا وهذا يسانيول هنا دونك غيكون عندنا 3 هذا سين دو 1 هنايا سين دو سين دو 1 سين كونترير سين دو 1 سين كونترير هنا نيجاتيف ولا بوزيتيف هنا نيجاتيف ولا بوزيتيف. دونك عندنا جوج ديال لي زانترفال عندنا من موان 4 لموان 1 لحقاش كيكون بوزيتيف وعندنا من 1 بلس لانفيني بيان سور. بيان سور انا نسيت ما كتبتش هنايا دونك هنا اكس ولا كا دونك فوالا. Donc il faut que k appartient à quoi? Moins 4 moins 1 union 1 plus l'infini. ولكن بلاتي attention اسمحوا لي انا غيكون باش يكون عندنا ان فري سيركل دونك هاد لو 4 0 خصنا نحيدو غيكون moins 4 moins 1 ouvert union 1 plus l'infini. لان الا خدينا هاد لي بورن 1 moins 1 و 4 غيكون عندنا 1 بوان ماشي ان سيركل صافي. Donc c'est quelle réponse? C'est la question 18. Donc je vais retrouver maintenant. Si seulement si pour k compris entre moins 4 et moins 1 ou k supérieur à 1. Donc c'est la réponse B. Donc tu connais maintenant la réponse B. Et il y a k compris entre moins 4 et moins 1 ou bien
A égale supérieur strictement à A. Il y a la bonne réponse pour 18. Et alors, on continue avec Q19. Donc, je reste sur A ديال Q19, je me كيقول. Maintenant, on a la fonction réelle définie de R vers R. Hein, par, donc f de x égale x au cube sinus de x carré. Ou maintenant I, on voit l'image de R par F. Donc là d'abord, on détermine donc l'énoncé correct. Donc I. Très bien. Donc la fonction est continue bien sûr. La fonction f est continue. On a sinus x au carré. Donc, on va poser, on pose xn, ensuite xn, il y a la racine carrée, dire pi et la juge, plus 2n pi. Très bien, avec n bien sûr appartient à n. Alors il a le sinus de xn au carré. Il y a sinus de pi sur 2 plus 2n pi. Bien sûr, n appartient à n. Il y a 1. C'est bon? Alors, il y a 1. Donc l'image de xn, de la f de xn, je vais ça oui, il y a xn au cube fois 1. Très bien. Ou quand n tend vers plus l'infini, la limite de la fonction il y a plus l'infini. D'accord? Mais en plus de ça, regardez le narc de d'avant, on pose aussi yn. Je vais y racine. Au lieu de pi sur 2, on a tout 3 pi sur 2. Vous avez bien compris. علاش ما نديرش moins pi sur 2 et باش يكون عندي داكشي pour s'assurer باش يكون عندي هادشي بوزيتيف ما عنديش مشكل. Il n'y a pas de problème. Alors, la même chose, il a f de yn, je reste ça oui, il y a yn fois moins 1 au cube fois moins 1. Sinus ديال هاد yn au carré, donc sinus ديال yn au carré, تكون هي moins 1, تكون هي sinus ديال 3 pi sur 2. On va dire va tendre vers quoi? Va tendre vers moins l'infini. D'accord? Or, f est continu, donc f continu est continu. هنا ما كيهمنيش ملي كتكون لاحظوا معايا ملي كتكون ليماج ديال واحد الانترفال i avec f continu, donc غيكون هو واحد l'intervalle j. وهذا l'intervalle j va être constitué de quoi? De la valeur minimale, de la valeur maximale. ولا ما كانتش هذيك لا فالور مينيمال اتانت فالور ماكسيمال الا كانت نشوفوا دي ليميت. في هذه الحاله هذه دونك ليماج ديالتنا حنايا l'image bien sûr d'une fonction continue est bien sûr une fonction continue. L'image d'un intervalle, R c'est un intervalle. Par une fonction continue un intervalle. Elle est non bornée dans les deux sens. Elle est non bornée dans les deux sens. Donc في هذه الحالة هذه l'image ديال R تكون هي R tout entier. صافي. لأن لقينا دي فالور ليميت ديالهم الليميت ديالهم ماشي دونك ماشي بورني. ليميت ديال هاد f de xn, limite de la f de yn, donc on a construit de suite, et que f de xn va tendre vers plus l'infini, ou f de yn va tendre vers moins l'infini. Donc l'image de r, il n'y a pas de connaître moins l'infini, plus l'infini. On va prendre les valeurs d'Iola, fait de l'intervalle quand même. Donc la réponse correcte, c'est la réponse C. Donc I c'est R, tout entier. Voilà.
On est arrivé donc maintenant à la question 20. Voilà. Donc, question الأخيرة في الفيديو. Question 20, on note, voilà, la partie entière de t. Le plus grand entier inférieur ou égal à t. Deuxième, la partie entière. Pour lambda à partir, on considère donc la limite, la L, savoir la limite, quand x tend vers 0, il y a la valeur absolue, il y a 1 moins x plus la valeur absolue de x, et là, lambda moins x plus partie entière de x. La partie entière, tout simplement, qu'est-ce qu'on a? Alors, tout x est un nombre réel qui est supérieur ou égal à partie entière, نحصلو بين جوج ديال les entiers consécutifs. أي réel ممكن نحصلو بين deux entiers consécutifs. ولا partie entière ديالو كناخدوها هي ديك الأقل اللي صغر منه pardon. Alors, السؤال, si cette limite existe et finie, quelle est sa valeur? On suppose بأنها finie existe. Quelle est sa valeur? Alors, أنا خدامين pardon, أنا خدامين في 0, x tend vers 0, donc غادي نشوفو على حساب les deux cas. Alors, il a كان pour x tend vers 0 plus, يعني نخدمو à droite. في هذه الحالة la valeur absolue de x هي x. مزيان باش نديستانكيو les cas. Bien, au fait, le voisinage de 0, il est x كبر من 0, ولكن قريب من 0 بزاف. يعني on peut supposer بأنه يحصلوا بين 0 وبين 1. في هذه الحالة la partie entière ديالو شحال تكون؟ غتكون هي هذه، تكون هي 0. صافي؟ يعني هذا هو لو سونس ديال الفوازيناج. دونك شنو هي هاد لا ليميت هادي؟ دونك لا ليميت غنسميوها L plus اللي هي لا ليميت quand x tend vers 0 plus ديال هاد ليكسبرسيون وغادي تكون tout simplement هذا غادي يمشيو غتبقى لنا الفوق 1 تحت شحال غتبقى دونك غادي تبقى لنا هي لا ليميت ديال لا فالور ابسولو فوق 1 sur 1 moins lambda x. شنو هي هاد لا ليميت هادي؟ هي 1 sur la valeur absolue de lambda. هادي دونك من جهة، هادي دونك من جهة. Alors maintenant, pour x tend vers 0 moins, la valeur absolue de x est moins 1, هي moins x. في هاد الحالة x غيكون محصور بين 0 وبيكون inférieur supérieur strictement à moins 1. Supérieur ou égal à moins 1. إذا في هاد الحالة la partie entière ديال x هي moins 1. يعني غيكون قريب من 0 ولكن à gauche. إذا la limite à gauche est le moins 1 هي la limite quand x tend vers 0 moins. شنو غيشد ليا الفوق؟ يبقى ليا 1 moins 2x. C'est bon؟ تحت غتبقى لامدا moins x moins 1. إلا عوضنا بزيرو شحال غتبقى لنا الفوق؟ 0 تبقى لنا 1 ولتحت غتبقى لنا لامدا moins 1. إذا 1 sur la valeur absolue de lambda moins 1. دونك هادو هما لي دو ليميت اللي عندنا. فوالا la limite à gauche, la limite à droite. Alors, قال لك أسيدي بأن la limite bilatérale existe, c'est-à-dire la limite à droite égale la limite à gauche. Donc, ceci équivalent à dire que 1 sur valeur absolue de lambda, ça oui, 1 sur valeur absolue de lambda moins 1. Donc, ceci équivalent à dire que la valeur possible pour lambda, il y a 1 demi. C'est bon? Donc, 1 demi. Et donc, هذه هي L غنسميوها L. L تساوي L plus égale à L moins. غتساوي لنا هي 1 sur 1 demi et هي 2. Voilà, donc la réponse finale, c'est la réponse B. Donc la limite كتساوي لنا 2. هي اللي عطنا la question là. Bon voilà, donc on a terminé les 10 deuxièmes questions. Dans la question 11 حتى la question 20. D'accord. Donc نتلاقاو ان شاء الله في la dernière vidéo, la partie 3 اللي غنكملوا فيها le reste des questions. N'hésitez pas, il y a des remarques, il y a des questions.
des idées. Merci et à bientôt. Salam alaikum.